Y en este momento le voy a pedir al pastor Sergio que pase, él va a traer la palabra. I'm going to ask Pastor Sergio to come forward. He's going to bring the word today. Démosle una bienvenida mientras él pasa. Let's give him a hand as he comes forward. Buenos días a todos, hermanos, en este hermoso día. Good morning, everyone, on this beautiful day. Un día muy blanco afuera, ¿verdad? A white day outside. Muy bonito, pero hay que manejar con It's cuidado. beautiful. ¿verdad? It looks beautiful with the snow, but we need to be careful as we go out and drive. Es una bendición y un privilegio poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios. It's truly a blessing and a privilege to be able to be here with you and share the word of God. Ahora me toca seguir con las cartas de Pedro, que ha estado predicando el pastor Stephanie, Marcio y And today I'm going to continue talking about the letters from Peter. Pastor Marcio, Pastor Stephanie, and others have been talking about this. y ahora estamos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. And we're actually in the second letter of Peter, and we're going to be talking about chapter 1. Aquí Pedro estaba hablando a los creyentes. In church here, Peter continues to talk to the believers. A los creyentes en ese tiempo eran judíos y gentiles. Believers at that time, there were Jews and also Gentiles. Hace casi 2000 años. We're talking about almost 2,000 years ago. Pero esta carta también nos habla a nosotros los creyentes But hoy en día. this letter is also addressed to us believers today. Y esta carta la escribió Pedro This letter was written by Peter, porque estaba tan preocupado por la tentación que había de pecado en los creyentes. and he wrote it to the believers because he was concerned about the temptation for sinning that the believers were facing, En aquel tiempo. that they were facing during those times. Pero también se aplica a nuestro tiempo. But it also applies to our time. Desafortunadamente hay muchos que son creyentes y están en pecado. Unfortunately, there are many believers who are living in sin. Pero la buena noticia es que aquí Pablo nos va a dar pasos para seguir. But the good news is that Peter is going to give us steps that we need to follow. Y él al final dice, lo insista a que hagan todo lo posible y crezcan en el conocimiento y práctica de la fe cristiana. So he tells us, he encourages us to do everything that is possible, everything that we can do so that we can stay firm in the Christian faith. ¿Les interesa ese mensaje, hermanos? Are you interested about that? What to do to stay firm in the Christian faith? Amén. A mí sí. Pero I'm excited about this. permítame compartir con ustedes una anécdota. But I want to start with an anecdote. Se dice que había un hombre que cayó en un pozo There's a story about a man who fell in a ditch, in a hole, y no podía salir. and he couldn't get out of this hole. Dice que pasó un optimista y dijo, And as he was in that hole, an optimist walked by and said, no estás tan mal, podría salir. "Oh, things are not as bad. I'm sure you can get out." Después pasó un pesimista Then a pessimist walked by y dijo, and said, qué horror, nunca podrás salir de ahí. "Oh, how horrible. You're never going to be able to get out of that hole." Después pasó una persona objetiva Then an objective person walked by y dijo, and said, es lógico que alguien caiga ahí en un pozo. "It's logical that someone is going to fall into that hole." Después pasó una persona compasiva Then a compassionate person walked by y dijo, and said, oh, mi hermano, "Oh, my brother, usted no ha visto nada hasta que vea el pozo en el que yo he estado. you haven't seen anything until you see the ditch that I've been in, the hole that I've been in." Después pasó un legalista Then a legalist walked by y dijo, and said, probablemente mereces estar en ese pozo. "You probably deserve to be in that hole." Y después vino un fariseo Then there was a Pharisee y dijo, that walked by and said, solamente gente mala cae en los pozos. "Only bad people get stuck in holes." Y después vino un carismático. And de then esos a charismatic was que there. brincan y saltan en He's jumping and excited at the church y le dijo, and said, solo confiesa que no estás en el pozo. "Just confess that you're not in the hole." Después pasó un And you won't be there. psiquiatra y Then dijo, a psychiatrist walked by. vamos a platicar acerca de tu He pozo. said, let's talk about this hole.
Después vino el psicólogo. Then a psychologist was Y there dijo, and said, a lo mejor es culpa de tus padres que no están, que estés ahí. maybe it's your parents' fault that you're in this hole. Después, ya voy a terminar. I'm almost done. I'm almost done. Después un moralista pasó y dijo, Then a moralist was there and said, ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? now that you have gotten dirty in this hole, who's gonna want to love you? Después un periodista Then a news reporter was there dijo, and said, quiero una entrevista exclusiva sobre la experiencia en el pozo. I would like to do an interview with you about your experience in the hole. Y después un terapista And then a therapist was there, dijo, and the therapist said, cree en ti mismo y podrás salir del pozo. believe in yourself and you'll get out of that hole. Y después vino Dios. Then Jesus came. Y mire lo que dice, la gran diferencia que existe. And now look at the great difference in what En Jesus Salmos said. 40, versículo 2. And I'm going to read this in Psalms 40, verse 2. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. This is what Jesus did. He lifted me out of that slimy pit, out of the mud and mire, and he set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Quiere decir, mis hermanos, que Dios nos está diciendo que Él nos levantó del pozo cenagoso So y God sucio is telling us that he's taking us out of that pit y nos puso en una roca. and he placed us on a rock. Y esa roca es And Jesucristo. that rock is Jesus Christ. Ahí están nuestros pies firmes en la roca que That's es where Cristo. our feet are firm on the rock, which is Jesus Christ. Y para enderezar nuestros pasos, And in order to straighten our path, no solamente para creer, not only so that we can believe, sino para ayudarnos but also to help us a caminar to walk y a saber entender entre el bien y el and mal to be able to understand what's good and what is evil. y escoger lo bueno. And then so that we can choose what's good. Enderezó nuestros pasos. He straightened our paths. Our Así que mis steps. hermanos, en esta mañana So la brothers carta de and sisters, Pedro, this morning, Peter's second letter, el capítulo 1 enfatiza a nosotros los creyentes chapter 1 is for us believers. que ya no solamente somos creyentes, And we're not only believers, sino que tenemos el conocimiento y sabemos quién es Cristo we also have an understanding. We know who Jesus Christ is. y que viene pronto, And we know that he's coming back soon, como lo confirma la escritura desde los profetas. as it is confirmed from the time of the prophets. Así es que nosotros que hemos tenido esa experiencia personal con Cristo, So for those of us who have had a personal experience with Jesus, es este mensaje. this message is for us. Hermanos, creer no es suficiente. Brothers and sisters, believing is not enough. Le tenemos que dar un paso más. We need to take another step. Y aquí en el primer versículo, Pedro habla a los creyentes, a ti y a mí. And then here in the first verse, Peter is talking to the believers, to you and to me. Dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe así como nos dice el libro de Romanos. So in verse 1, the second part says, to those who have received a faith of the same kind as ours by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. ¿Ustedes han recibido esta fe? So you have received this faith. A nosotros nos está hablando Pedro. So he's talking to us, to those who have received this faith. Nosotros, como en la epístola a los romanos nos habla en 5:1, Just like in Romans, it says in Romans chapter 5, verse 1. dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. So Romans 5:1 says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Estos somos tú y yo, justificados That's who you are, that's who I am. We are the justified ones por la fe. by the faith. A nosotros nos está hablando So Pedro, Peter then is speaking to us, a los creyentes, to us believers, a los que tomamos el primer paso to de those fe. who have taken that first step of faith. Después nos hace un llamado ahí en el versículo 3 And then in verse 3, he gives us a calling. y dice así, And this is what he says.
Su divino poder nos ha dado el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. He says, for his divine power has granted us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence. Mis hermanos, hermanas, So brothers and sisters, si estamos aquí esta mañana, if we are here this morning, es porque estamos respondiendo a ese llamado. it's because we are answering the call. No porque es una tradición We're not here because it's a tradition. o una We're costumbre. not here because this is what we do on Sundays. Es domingo, hay que ir a la iglesia. Oh, it's Sunday, so let's just go to church. No, mis hermanos. No, brothers and sisters. Dios nos ha llamado God has called us, a los que somos justificados por those who fe. have been justified by faith. Y como dice en Filipenses And 3:14, as the word says in Philippians 3:14, yo prosigo a la meta, I continue to run towards al the goal, premio del supremo llamamiento de Dios, to that supreme calling of God, que es en Cristo which Jesús. is in Jesus Christ. El llamamiento supremo que ha hecho Dios So a cada uno de this nosotros supreme calling that God has given each one of us es de Dios a través de Jesucristo. is through God, is from God through Jesus Christ. Por eso estamos aquí. And that's why you are here and that's why I'm here. Y también nos dice que lo hagamos con devoción, And then he tells us that we should do this with devotion. que necesitamos vivir con devoción. That we need to live with devotion. Or the word used here is godliness. Se refiere a un compromiso sincero hacia Dios. Godliness refers to a sincere commitment towards God. Sincero, mis hermanos, a Dios. Sincere commitment. No nomás por ir. Not just because. Devoción incluye práctica como la oración, Godliness, devotion includes practices like lectura de la Biblia, prayer, continuous Bible reading, actos de servicio, acts of service, ayudar a alguien, mis hermanos. helping someone, brothers and sisters. Yo sé que no podemos resolver el problema I de know todo el you and mundo, I cannot resolve the problems of the world. pero si podemos ayudar a una But we persona, can help one person, ya estamos haciendo bastante. and that's enough. Y ese puede ser tu pareja, That can be your spouse. tu hijo, That person can be your child. tu vecino, That person can be your neighbor. una persona a un lado tuyo en el Walmart o en Someone el that is standing next supermercado to you at Walmart or the market. o aquí en la iglesia. Or maybe someone even here at the church. Devoción a Dios es tratar de buscar y servir y ayudar Godliness a alguien. or devotion to God is living a life where you're trying to serve someone. You're looking for someone to serve. Es más que ser un creyente. It's more than just being a believer. Debe ser una persona orientado hacia Cristo, You know, someone with devotion has to be someone who's fixing his eyes towards Jesus. con devoción, con With propósito, devotion, with a purpose, buen discernimiento, with discernment, para no entrar en la rutina in order to not to enter into just a routine of doing things del fanatismo. or fanatism. Poner la vista en Cristo, como It dice la means to Escritura. fix your eyes on Jesus, as the Bible No tells sé us. cuántos de ustedes han sido cazadores o han tirado I, al blanco. I don't know how many of you go hunting or maybe you have gone a target shooting. Yo recuerdo que allá en mi pueblo, pues con una mulera le tiraban I a remember los, in my los town in pájaros. Mexico where I grew up, we used to use slings to like go and hunt. Pero cuando íbamos a tirarle al pájaro, al But venado, when you're trying to hit a target, like, you know, a deer or a bird, whatever it is, usted ponía la mira exactamente donde you quería. have to set your eye on that thing that is the target. No solamente ponía la mira ahí. con No, la you're pistola not acá. just kind of looking Por wherever allá va y le tiraba. and then just, you know, shoot or do whatever it is that you're going to do. Tenía que poner la No, mira you en el have blanco. to set your eye on the target. Es lo que dice, poner la mira So en that's what it Cristo. means. To fix our eyes on Jesus is to set your eyes on the target. No nomás decir, oh Dios, Not mío, just to be te like amo, around cuídame, saying, oh God, I ayúdame." love you and all of that. Tenemos que tener devoción, No, we need to have propósito, devotion. There needs to be a purpose. buscarlo, qué es We lo que need Dios to quiere. seek Him and seek what it is that He wants from us. Y para eso aquí el apóstol Pedro nos da unas cualidades muy importantes. And then in order to live in such a way, Peter gives us qualities that we need to follow. En el verso 8 nos dice, In verse 8, Peter says, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. listen to what verse 8 says. For if these qualities are yours and are increasing,
they do not make you useless nor unproductive in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Nos habla fuerte al final. So here's the strong words from Peter. No quiere que seamos inútiles creyentes. He says, I don't want you to be useless believers. O que no estamos produciendo frutos. In other words, believers that are not producing any fruit. Pero en estas 5 cualidades. And then he gives us, Perdón. En el versículo 5 nos da 7 cualidades. and then in verse 5, he gives us 7 different qualities that we need to follow. Y dice que tenemos que, como decimos por ahí en México, no sé, hay que echarle ganas. And like we say someplace in Mexico, you need to get going. You need to get working on this. Dice, precisamente por eso, esfuércense And then he says, make an effort. para añadir a su fe, como nosotros creyentes, para añadir a la fe, virtud. Lo voy a leer todo. A su virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. So now verse 5. Now for this very reason also, apply all diligence. In other words, make an effort. Apply all diligence in your faith. Applying all diligence in your faith, supplying moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. Hay tantas cualidades y enseñanzas en la Biblia que nos ayudan a ser más que creyentes. There are many qualities in the Bible that help us to be good believers, more than just believers. Pero aquí Pedro nos da 7 cualidades. But then here we see 7 different qualities that Peter is talking about. La primera es virtud. So first, he is talking about moral excellence. Dice el diccionario que es una disposición estable del carácter que te inclina a hacer el bien no por obligación. So moral excellence is a decision, a disposition of your character that makes you do things not out of obligation, but it's just because you want to do them. O sea, virtud es no solamente ayudar a alguien para esperar algo a cambio. So moral excellence is not doing something for someone expecting something in return, sino darlo de corazón. but instead you do things out of the goodness of your heart. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, In Matthew chapter 10, versículo 8, la segunda parte nos verse dice, 8, the second part says, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. freely you have received, now freely you should give. Esa es virtud, hermanos. That is moral excellence. No hay que dejar que el ego nos gane. We cannot allow for your egos to win. Así es que en todo lo que hagamos, So in everything that we do, como tratemos a los demás, and in the way that we treat others, así queremos que nos traten a that's how we nosotros. want people to treat us. Es la ley de oro, That's ¿verdad? the golden rule. Después nos da una segunda cualidad que And- es el conocimiento. And then he says, to moral excellence add knowledge. No solamente que sepamos mucho de la Biblia, It's not about, just knowing so much about the Bible. es más que eso. It's more than that. Es más que conocer la Biblia de memoria. It's more about just memorizing the entire Bible. Es tener un conocimiento de entendimiento de lo que quiere decir. God is talking about understanding, having knowledge of what God is trying to tell us. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12 In 2 Timothy chapter 1 verse 12, nos dice esto. Por este motivo padezco este sufrimiento, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le ha confiado. so in 2 Timothy 1:12, this is actually what Paul is saying to Timothy. For this reason, I also suffer these things, but I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to protect what I have entrusted to him until that day. Aquí el conocimiento lo está aplicando Pablo cuando le está diciendo esto a Timoteo. So Paul is applying this knowledge that he has Dice, when he's talking to Timothy. porque sé en quién he creído. Paul says, I know
in whom I believe. No solamente es un Cristo que me predicaron por ahí It's o not, que oh, una you know, imagen, some Jesus Christ that I heard about or someone preached, as I was passing by. sino alguien con el que yo he tenido una experiencia personal. No, here Paul is saying, I know this God. I have had a personal experience with this God. Ese es conocimiento. That is the knowledge that God is talking Que about. sepas en quién has That you creído. know in whom you believe. No en los religiosos, It's not about being religious. no en las denominaciones, It's not about denominations. sino en el Mesías prometido. But it has to do about the promised Messiah. Después nos habla de la tercera cualidad, que es el dominio propio. And then he says, to knowledge, you need to add self-control. Hay que saber cómo controlarnos, mis hermanos Church, y we need hermanas. to know how to control ourselves. Porque muchas veces tenemos problemas, especialmente con la boquita, ¿verdad? Oftentimes, we have problems when we don't control ourselves, especially with our mouths. A veces decimos lo que nunca en la vida hubiéramos querido haber Sometimes dicho. we say things that we will hope we will never said. Ofendemos a alguien, We offend people. o lastimamos a alguien. We hurt people. Es especialmente Especially cuando hablas enojado, ¿verdad? when you speak and you're angry. Cuando uno se enoja, ¿qué es lo que recomiendan? When you are angry, what is the recommendation? Respira profundamente antes de que contestes, porque si Breathe no, before you answer. te vas a arrepentir. Because oftentimes we have to repent. Dominio propio, y no solamente con nuestra boca, porque bueno, esa es la que más nos mete en problemas. Self-control, not only with our mouths, even though the mouths do get us in a lot of trouble. Con nuestras acciones. But self-control with our actions. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, aquí Pablo hablando a Timoteo también, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Again, this is Paul talking to Timothy. pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. For God has not given us a spirit of timidity, but of power, of love, and self-control. So Dios nos apoya para poder tener dominio So propio. God is supporting us. God is giving us what we need in order for us to have self-control. Porque si yo quiero controlarme a mí mismo, Because the truth is that if I want to control myself, puedo lograrlo, I might be able to get there. pero más fuerte será si dejo que Oh, Cristo but me it's a ayude. lot better if we let Jesus help us with Dice que self-control. su espíritu nos da el poder de dominio propio. Because here the Bible says that the Spirit of God gives us the power to have self-control. Dios, ayúdanos. Oh, help us, God. Sé en mi corazón. Be in my heart Ayúdame a tomar decisiones, and help me to make decisions a no ofender, that will help me not to a offend no others. hacer lo que no te agrada. And help me not to do the things that are not pleasing to you. Después nos da otra de las cualidades, que es la constancia. And then after he talks about self-control, he says perseverance. Constancia. To be constant, perseverance. En Colosenses capítulo 4:2 In Colossians nos dice, 4:2, the Bible says, dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. the Bible says, persevere in prayer with gratitude. Hay muchas formas de ser constantes, There's many ways in which we can persevere or be constant. pero yo escogí este pasaje But I chose this passage porque la oración es muy importante, mis because hermanos. prayer is very important. Es la que nos mantiene cerca de Dios, Prayer is what keeps us close to God. porque platicamos con nuestro Señor, Because it is through prayer that we can speak and talk to our nuestro Lord, mejor amigo, our best friend, nuestro Padre, our Father, nuestro Maestro. our teacher. Perseveren en la oración, hermanos, sean constantes en la oración, Persevere in prayer. Be constant in prayer para que no entremos en so tentación. that we will not enter into Porque esa temptation. era la preocupación de Pedro en esta carta. That was Peter's concern in tanto this letter. pecado. There was so much sin. Lo estaban considerando, They were considering sin. pero tenemos que orar mucho, constantemente, And Peter said, you need to be constant. You need to persevere. para discernir entre el bien y el You mal. need to be able to discern between good and evil. La quinta cualidad que nos habla aquí Pedro es la devoción a Dios. And then after perseverance, he's talking about godliness or devotion to God. Como lo decía al principio, As I said at the beginning, devoción a Dios es alguna entrega sin esperar algo a cambio. godliness, devotion to God is to surrender your life to God without expecting anything back.
Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, We ¿verdad? love God because He loved us first. Él se dio a sí mismo, se encarnó y se hizo He como gave nosotros. Himself. He became flesh. He became one of us Se dio a nosotros sin ningún interés. without any interest. Por gracia nos salvó. By grace we were saved. Como usted y yo sabemos, And you and I, we know por un favor que no merecíamos. He gave us favor that we Se did dio a not deserve. nosotros. He gave Himself for us. Nosotros también podemos tener esa devoción a Dios. And in the same manner, we should have that same devotion He had towards us, we should have it towards Him. Y debe ser, como decía Tomás Aquinos, un acto de voluntad movida con amor. And this should be an act, or devotion to God should be an act of love, an act, a willingful act that is possible because of love. Amén. Y en Salmo 86:11, ahí nos da un mensaje el Señor. In Psalm 86, verse 11, God tells us something. Dice, dame integridad de corazón para temer tu nombre. And this is what He says in verse 11. Teach me your ways, Lord, and I will walk in your truth. Ayúdame, Señor, Help me, God. para tener temor a ti y no cometer pecado. Help me so that I will have the fear of the Lord, and in that way I will not sin against you. Que Dios nos ayude, hermanos, Oh, help us, Lord. para tener devoción para con Dios. Help us, God, so that we can have devotion, godliness. Y la sexta cualidad ahí que encontramos ahí es el afecto fraternal. And then after godliness, it says brotherly kindness. Y, en Romanos 12:10, ahí también Pablo hablando de los romanos, In Romans nos dice, 12:10, Paul, talking to the Romans, says, y hablando a nosotros, and he's talking to us also, amémonos los unos a los otros con amor fraternal, love one another with brotherly kindness. respetándose y honrándose mutuamente. In other words, respecting each other, honoring each other. El afecto fraternal es tan importante como cualidad para Brothers and cristianos. sisters, brotherly kindness is an important quality for us believers, Christians. Cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia de Lighthouse, When I started attending Lighthouse Church, es una de las cosas que me llamó mucho la that's atención. honestly one of the things that caught my attention the most. Y me quedé aquí viniendo a la iglesia. And I continue to come to Lighthouse. Y no lo digo porque estén ustedes aquí o el pastor. And I'm not saying because you're here or the pastor is Esa fue here. mi experiencia. No, that was my experience when I first came to Lighthouse. No me sentí, ¿cómo se dice? No aceptado I did not feel like no one o accepted me. ignorado es la I palabra did que está not feel usando. ignored when I first came to Lighthouse. Siempre había alguien que me saludaba. Every time I would visit Lighthouse, there was always someone that would come and greet me. Y no era un saludo de esos tradicionales, porque muchas veces nomás damos la mano por darla, And it was ¿verdad? just a traditional greeting. It wasn't just like shaking the hand just to O shake un the abrazo hand ahí or a rapidito. quick hug. Yo sentía que se mantenía la No, mano, I felt that when people would shake my hand, it's Detenida. like they wanted to be there with me. o un abrazo que me mantenían un poquitito. Or they will give me a hug where like they will stay there for a little bit. Yo sentí, sí, porque hay unos que nomás dan un abrazo. You know, some rapidito. hugs are there and it's almost like you got shocked. Y está bien, no hay It's problema. okay. Pero sentí el amor But I felt- fraternal. Brotherly kindness when I first came to this congregation. Yo creo que eso lo hace grande esta iglesia. And I think that's what makes this church great. Y doy gracias a Dios, And I give thanks to God. a los pastores que me invitaron a ser parte And de su then equipo. thanks to the pastors because they invited me to be iglesia. part of this team. Yo quiero también practicar el amor fraternal. Because, you know, I also want to put into practice brotherly kindness. Y el séptimo de las cualidades And then the last ones of the qualities here, the seventh one, es el más importante. is the most important one. Ese permanece para siempre. Because that will remain forever. Amor. Love. Y ahí nos da, después de 10 mandamientos que tenemos en la Biblia, un mandamiento nuevo nos da el Señor. And you know, after he gives us the 10 commandments in the Bible, then he says, and I give you a new commandment. Un mandamiento, Juan 13:34. In John 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. He says, I give you a new commandment, that you will love one another in the same way that I have loved you. El amor es tan importante, mis Oh, church, hermanos, love is so important. porque se rompe barreras.
Because love can break barriers. rompe nuestras diferencias, Love can break our differences. rompe nuestra incredulidad, Love can break our unbelief. rompe los retos que tenemos Love can break any challenges that we might have. en contra del pecado Challenges against sin. o los problemas que tenemos en la casa Love can help us with the problems that we have at home o fuera de la casa or outside of home o aquí en la or iglesia. even here in the church. El amor rompe toda barrera. Love breaks barriers Porque Él nos amó primero, nosotros le amamos because también. He loves us first. We love Him as well. Es más que ser un creyente, es poner en práctica el servicio al otro. You know, more than just being a believer, what Peter is telling us is that we need to put into practice serving, loving others. So, si recuerdan estas 7 cualidades cuando se vayan, So if you remember these 7 qualities when you leave, Dios y yo estaremos muy contentos y los God pastores and también. myself and all the pastors will be very happy. Porque esto te ayudará a que no caigas tan Because, you know, it fácilmente. is these qualities that will help you keep you from falling into all these things that we fall into. Amén. Y eso es lo que queremos. Amen. And that's the whole point of this, isn't it? No andar un ratito en la iglesia y otro ratito en el mundo. It's not about, oh, I'll be at the church for a little bit and then just be a mess the rest of my time. Que Dios nos ayude, mis No, hermanos. God help us. Y seguimos con la segunda epístola de Pedro en el capítulo 10 y 11. So 2 Peter 1, and we're going to read verses 10 and 11. Y aquí habla de las promesas. Now, if you follow these, there's promises. Si haces estas cosas, no caerás jamás. And then verse 10, therefore, brothers and sisters, be all the more diligent to make certain about his calling. ¿Dónde está? Oh, no, the versículo last 10. part of verse 10. For as long as you practice these things, you will never stumble. Voy a repetir. Amen. El 10, la última parte. The second part of verse 10. Si haces estas cosas, no caerás jamás. For as long as you practice these things, these qualities we just talked about, you will never stumble. Ya no va a ser por falta de conocimiento, mis hermanos. Now it's not going to be because of lack of knowledge. Que ya sabemos lo que tenemos que Because hacer. now we know what we need to do. Ahora tampoco te confíes en tu propia prudencia. Now you cannot just trust in your own strength. Deja que Dios te ayude You need to allow God to help para you poner en práctica estas so that you can cualidades. put into practice these qualities. Y en el versículo 11 And dice, now listen to verse 11. y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno. Verse 11, for in this way the entrance into the eternal kingdom of our Lord and our Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Wow. O sea, en otras palabras, no caerás jamás y se te abrirán las puertas del I mean, cielo. this is what God is saying. If you follow these qualities, you will never stumble. And the entrance to the eternal kingdom of your Lord Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Eso es lo que yo quiero. I mean, that's what I Imagino que want. ustedes también. And I hope that that's what you want. Yo quiero que si ahora el Señor me lleva, I want, if the Lord takes me now, que el cielo tenga las puertas abiertas para mí. I want for the kingdom to have the doors wide open Lo for mismo me. quiero para ustedes, And that's hermanos. what I want for you as well. Porque la vida la tenemos prestada. Because you know, this life that we're living, is borrowed. Como dice el canto, As the- vivimos un día a la vez. As the song says, one day at a time. Y la venida del Señor está muy cerca. And you know, and the returning of the Lord is getting close. Así es que también nosotros podemos escuchar la voz de Dios diciendo, ahí como nos dice en el Evangelio de Mateo 25, So 23. we can hear the voice of God, just like the Bible tells us in the book of Matthew 25:23. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in the little. Now I'm going to put in charge of a lot. ¿Cuántos queremos escuchar esas How many palabras of de you Dios? want to hear those words? Yo quiero escuchar esas I want palabras. to hear those words. Y no solamente es que quiera, es que quiero vivir de acuerdo a la voluntad de And Dios it's not y that con I wanna- estas cualidades. It's not that I just want to hear those words. I want to live according to the will of God, following all of these qualities. Para merecer estas palabras de Dios. I want to be obedient. Yo lo to quiero these para words of ustedes God. también, And hermanos. this is my prayer and desire for you as well. Después seguimos con el versículo 12 And then in verse 12, y ahí tenemos un recordatorio, nos está recordando algo then para verse 12, Pedro. Peter reminds us of something.
El versículo 12, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Y luego en el versículo 15, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. So listen to what Peter says in verse 12 and then verse 15. Therefore, I will always be ready to remind you of these things, even though you already know them and have been established in the truth which is present within you. And then verse 15. And I will also be diligent that at any time after my departure, you will be able to call these things to mind. So hay que recordar lo que nos dice Pablo, que tengamos estas cosas presentes en nuestro So corazón. Peter is saying, you need to keep these things in your heart. Y después nos da el testimonio ahí en el versículo 16 y 17. And then he gives us testimony, verses Su 16 and 17. experiencia He talks about his experience, con Cristo. his experience with Christ. Dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo And then Peter is saying, you know, when we told you about our Lord Jesus Christ en todo su poder, and about all of his power, estábamos siguiendo sutiles cuentos, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, we were not just making stuff up. sino dando testimonio de su But grandeza instead, while we talked to you, we were giving testimony que vimos con of his nuestros greatness, propios ojos. things that we saw with our own eyes. Tenemos un mensaje directo de un discípulo que estuvo con In Cristo. other words, this is a message that is coming to us from a disciple who was with Jesus. Y él dice en el versículo 17, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió diciendo aquella voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. For when he received, verse 17, for when he received honor and glory from God the Father, such a declaration as this was made to him by the majestic glory. This is my beloved Son with whom I am well pleased. Él fue un testigo en presencia. In other words, Peter was a witness, was present Sabía with Jesus. sabía lo que estaba diciendo a los creyentes So Peter ayer y knew ahora. what he was telling the believers back then and what he's telling us today. Así es que mis hermanos, que Dios nos ayude So brothers and sisters, may God help us a mantener y recordar esto que nos dice Pedro esta mañana. to keep, to retain these verses, these words that God is speaking to us Con this estas morning. cualidades. That we will remember to follow these qualities. Él nos dice que nos da las promesas, And he gives us the promises que si hacemos estas cosas no caerás jamás. that if we do these things, we will Y se never abrirá de stumble. par en par la puerta del reino de los cielos. And then the doors of heaven will be Si wide hacemos open for estas us cosas. if we continue in these things. Que no solamente creamos, sino que nos pongamos en acción. So church is not only about believing, it's about Que nos acting. pongamos las pilas. It's about, doing that what needs to be done. Como el anuncio ese del Rayovac, del Just like, conejito. like the announcement, the commercial about Rayovac. Dice que el conejito va caminando y de repente se para. The little rabbit is Le going and then he faltaba, stops le faltaba que le pusieran las pilas because he needed batteries. para que siguiera moviendo. He needed batteries to keep moving. Si hay algunos conejitos aquí So parados, maybe there's some rabbits here who stopped moving. pídanle a Dios que le pongan las Then you need to say, baterías, God, I need new batteries. que se pongan en acción, So that we can start acting. en oración, So velar y that we orar, can start praying, so that we can be vigilant in prayer, para no entrar en so tentación. that then we will not fall into temptation. Quiero terminar con una otra anécdota que tengo aquí. And I want to finish by telling you another story. Es acerca de la mamá y la niña. It's about a mother and her daughter. Hay una pregunta, dice, ¿alguna vez se han sorprendido tratando de justificar los lugares que visitamos, los libros que vemos, la música que escuchamos? Have you ever found yourself thinking about the books that we're reading, the places that we visit, the things that we do? O muy metidos en el YouTube o en Sometimes los, we are there watching things on YouTube, y que no es bueno. and oftentimes we wonder if the things that we're watching or listening to Pero decimos, are bueno, not correct. pero decimos un poquito, yo le sometimes voy a we're pedir a like, Dios que me ayude. Oh, it's just a little bit. It's not that bad. God can help me. A mí me ha pasado eso. I have been in that place.
A menudo pensamos que un poquito de mal no nos hará daño. Oftentimes we think that a little bad is not that bad. Quiero contarles esta So anécdota. let me tell you this story. Un día mientras una madre se encontraba picando y pelando verdura para la ensalada, One day, a mother was chopping and cutting vegetables to put into a salad. su hija se acercó And then the daughter came to the mother. a pedirle permiso para ir a un centro mundano de diversiones. And then the mother said, "Can I go to this worldly place? It's a place for fun, but it's a worldly place." Obviamente ellos eran cristianos. This was a Christian family. Estando a la defensiva, la hija admitió And que then the- aquel lugar The daughter did recognize that the place that she was talking about era dudoso, was questionable. pero dijo que todas las amigas iban también ahí. But then the daughter said, "But all my friends are going. Hay que cuidar con nuestros hijos, nuestras hijas, porque eso Oh, nos dicen todos los días. Be careful with your children because they're always going to tell you, No, mis all my amigos friends are van, going. mis amigos van, ahí My no hay friends are problema. going to go. Their parents are going to let them go." Bueno, esa fue la excusa de la So hija. that was the excuse from the daughter. Ella en realidad no creía que ir a tal lugar les hiciera daño. And the girl didn't truly believe that going to such a place was going to be hurtful for them. Mientras la muchacha hablaba, vio que su madre And then as the daughter was trying to convince the mother, she noticed that the mother recogió algunos de los desechos de las verduras started picking all kind of like the garbage, the bad parts of the salad that she was cutting away, Y of las the empe- fruit, the vegetables, y las empezó a poner en la and she was ensalada. putting them back into the salad. Those things that she had thrown into the garbage, she put them back into the salad. Después, en un tono de voz desconcertado, gritó la hija: Then the daughter, when she saw this, the daughter said, Mamá, ¿estás echando basura en la ensalada? "Mom, why are you picking the bad fruit, the bad vegetables, and putting them back into the salad?" Dice la madre: Sí, And then the mom says, "Yeah, I'm doing that." pero pensé que si no te importaba un poco de basura en tu mente y tu corazón, But then the mother said, "But I figure that if you don't mind a little bit of garbage in your mind and in your heart, tampoco te importaría un poquito de basura en tu I estómago. don't think you will mind a little bit of garbage in your stomach." Luego de meditar, la chica After thinking about it, the daughter retiró los desechos de la removed ensalada all the garbage that have been put into the salad, y con un breve gracias and with a thank you, a su madre, with fue a a thank you to the decirle, mother, fue y le dijo a sus amigas: she went and que told ella no las the iba a friends, acompañar. "You know what? I'm not going to go to that place." Hermano, que Dios nos ayude a que no miremos un poquito de malo y eso y está bien ir. Brothers and sisters, I'm telling you this because sometimes, we see, "Oh, this might be a little bad, but it's not that bad," and we just go ahead and do it. Yo me acuerdo que mis amigos allá en mi temprana edad, I remember when I was younger, my friends used to tell me, que no hace mucho tiempo, ¿verdad? when I was younger, not that long ago, Ellos empezaban en las drogas. they started trying drugs. En ese tiempo fumaban la marihuana. They were smoking marijuana. Y unos decían, mira, Checo, me decían a mí Checo, a los Sergio les dicen Checo. I was Sergio, like the nickname for Sergio is Checo, so they used to call me Checo, Checo. no te preocupes, no dejes que la droga te controle, tú controla la droga. And they used to tell me, "Don't worry about it, Checo. Don't let the drugs control you. Just make sure that you are controlling the drug." ¿Cuántos escucharon esas How many cosas? of you have heard that excuse? Y al final todos estábamos controlados por la And the droga. truth is, at the end of everything, we were all controlled by the drugs. Pensamos que poquito Because we controlándolo, thought that it's just a little disfrazándolo, bit, and if we control what we're doing, it's going to be okay. podemos salir adelante y no, mi And we will hermano. be able to go on forward, and that is a lie. No te confíes en el diablo Do not trust the devil. o en tu propia prudencia. Do not trust your own thinking. Deja que el Espíritu Let Santo the venga a Holy ti Spirit God come to you y te ayude a and discernir help you to discern entre el bien y el mal. between what's good and what is evil. Ahí está la clave. That's the key. Que Dios nos ayude Let's practicando allow estas cualidades, For God to help us so that we can live with Discern- these qualities. discernir en estos días cuál es el bien y el mal. And in those days to come, that we will be able to discern what's good and what's evil. Porque como ustedes ya se habrán dado cuenta, Because as you might know, el diablo se está metiendo en las iglesias the devil is even getting into the churches. y está diciendo que estas cosas está bien, se pueden And the practicar. devil is even telling people, No quiero Christians entrar- in the church, it's okay, this is okay if you No, try this. no quiero entrar en ese tema, I'm not ¿verdad? going to start into De lo that que está topic, pasando en muchas but iglesias, it's happening está even siendo in the divididas. churches. Churches are being divided. Porque los líderes, las iglesias están Because aceptando leaders are now accepting lo que es pecado, what's que no es sin, pecado. and not what is not sin. Que Dios nos ayude, mis So hermanos. help us, God.
que con el Espíritu Santo podamos ver y poder poner And en let's pray práctica. so that with the Holy Spirit we will be able to see and put into practice Y termino diciendo las cualidades the para que no things se les olvide. that He has called us to. So let me repeat these qualities so that you will not forget them. Así que esfuércese y manténganse alertas. Añadir a su fe virtud, porque todos creemos. A su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amen. So let me read this to you, verse 5. And it says, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to your goodness knowledge, and to your knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. Amor. Ya para terminar, vi un cuadro la otra vez en una, The other day I saw a picture. no me acuerdo, tal vez en YouTube. Maybe it was in YouTube. Porque sí miro YouTube, ¿para qué le digo que no? Why would I say no? I do watch YouTube. YouTube no es malo, el que es malo es uno. YouTube is not bad. We are the ones that are bad. Porque uno busca lo que te conviene. And you're the one that decides what you're going to watch or not watch. Pero encontré esto y vi que era bueno. So I saw this thing and it was good. Había dos fotos. There was two pictures. Uno donde había muchos creyentes caminando, eran One muchos said believers, and there was a Caminando. lot of believers on a line walking en la vida. in life. Y después había otro cuadro And donde then there was había another picture no muchos with que eran a few people, obedientes. but it didn't say believers, it said obedient. Y se dan cuenta la And it was just diferencia. a few. Can you see the difference? Creer no es suficiente para entrar al reino de Believing los is cielos. not enough to go into the kingdom of heaven. Tenemos que ser We need to be obedientes. obedient. Tenemos que seguir los We mandamientos need de to follow His Dios. commandments. Tenemos que orar. We need to pray. Tenemos que ayudarnos unos a los We otros need con to amor. help one another with love. Tenemos que buscar a quien ayudar. We need to seek people to help. Tenemos que ser We need constantes to be y constant. protegernos And we need to protect one another con la ayuda del Espíritu with the Santo. help of the Holy Spirit. Porque sin Dios, Because without God, ninguno de nosotros los que estamos aquí none podemos of ser us who cristianos. are here are going to be able to be good Christians. Solo con Dios podemos ser Only with God cristianos. we can be a Christian. Que Dios nos ayude, mis hermanos. So may God help us. Así es que yo voy a invitar que si se ponen de pie los que So I'm pueden. going to ask you if you can to stand up. Y yo quiero hacer una invitación muy especial a aquella persona que está aquí, And I want to make a special invitation to that person who is here today que no ha pedido perdón a Cristo, and who maybe has not asked Jesus to forgive them, que está en pecado who is in sin y que quiere pedir perdón ahora and who wants to ask for forgiveness right now y quiere aceptar a Jesucristo en su and corazón. who wants to accept Jesus as their Lord and Savior. Yo no sé si está en esta fila I o don't en know esta o en if aquella. you're in this group or in that group or wherever. Yo quiero que levante su mano si If puede. this is you, I want you to Que sea lift up valiente. your hand. Dice que los valientes The arrebatarán Bible el says reino that de los those who are cielos. bold will take the kingdom by force. Si no pudo levantar su mano, If you were not able to lift up your hand, pues puedes levantar tu corazón. maybe you can lift up your heart. Dios conoce tu vida. God knows Si your no estás, life. si estás en pecado y God quieres pedir knows perdón, if pídeselo a you're Él. in sin and- No and tienes if que you need to ask for mostrármelo a mí. forgiveness, ask for forgiveness. He'll forgive you. Vamos a orar. Let's Y pray. yo voy a pedir al pastor Marcio que nos despida la And I'm oración. going to ask Pastor Marcio to pray. Father God, we give you thanks. Dios, te damos gracias. Thank you for your words. Gracias por tus palabras. Thank you for your encouragement. Gracias por tu apoyo. And God, I pray that you will help us Y Dios, yo oro para que nos ayudes, to be those people who are living with self-control. que seamos esas personas que tengamos control propio. Help us to be those people who are living with godliness. Ayúdanos a ser esas personas que vivimos Devoción. con la voluntad, con la devoción a Dios. Help us to have brotherly kindness. Ayúdanos a tener un amor fraternal. Help us to love one another. Ayúdanos a amarnos a los Father, I unos a los pray that otros. people will look at us
Yo oro para que la gente nos mire and they will say they are believers y que digan, ellos son creyentes because of the love that we have for one another. por el amor que se dan unos a los otros. God, we know Dios, nosotros sabemos that oftentimes the messes that we're in que a veces los problemas que estamos is because we are not living according to these es qualities, porque no estamos viviendo de acuerdo a estas cualidades and we stumble. y nos tropezamos. But your word promises us Pero tu palabra nos promete that if we live according to this promise, to these qualities, que si vivimos de acuerdo a estas promesas, we a will estas not cualidades, stumble. no nos vamos a tropezar. So help us, God, Ayúdanos, Dios, to live for you, para vivir para ti, to love others, para amar a otros, to live a life that is 100% surrendered to you. para vivir una vida que es 100% entregada a ti. Father, I pray blessings for everyone that is here. Dios, yo pido bendiciones por cada uno de los que We están give aquí. you thanks for Pastor Sergio. God. Damos gracias por el pastor Sergio. Bless him Bendecirlo. and help us, God. Bendícenos y ayúdanos, oh Dios. You know, church, I told the people in the first service Iglesia, yo le dije a la gente en el primer servicio, that oftentimes when we come to God, we come with our needs. muchas veces cuando venimos a Dios, venimos con nuestras We necesidades. need this, God. We need a job. We need a Need- promotion. Necesitamos esto, necesitamos lo otro, un We need a trabajo, una house, we need promoción, healing. una casa. For Christmas, we have a Christmas list. Para la Navidad tenemos necesidades, But you know, it's rarely that we go to God pero es muy raro que vamos a Dios and our list is things like, God, I want more self-control. y nuestra lista es, Dios, yo quiero un control propio. God, I need brotherly kindness. Quiero ser un amor fraternal. God, help me to be a devoted believer. Dios, ayúdame a ser un creyente devoto. God, help me to live with love. Dios, ayúdame a vivir con amor. That's what the desire of our hearts should be. Ese debe ser el deseo de nuestros corazones. You know why? ¿Sabe por qué? Because that's how Jesus lived. Porque eso es como Cristo vivió. And before he left this earth, Y antes de dejar este mundo, he said, Él dijo, follow my example, sigan mi ejemplo. mi ejemplo. So help us, God, Ayúdanos, Dios. in the name of Jesus. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Church, God bless you. Dios les bendiga. If you need prayer, the pastors are here. ¿Se necesitan oración?